et soyez les bienvenus. Document sonore, page 93-94. Le printemps à Burj Bouarerij revêt une importance régulière. Chaque année, la population organise une manifestation appelée localement Shaw al-Rabi', dédiée justement à l'arrivée du printemps. Premier signe annonciateur de cette fête, la préparation de quelques plats traditionnels qui vont achalander une série de coutumes locales. Cette tradition millénaire se décline par l'Mbarja, dite aussi le Baraj. Cette manifestation locale, profondément ancrée, puise ses racines des antiques traditions et coutumes que se perpétue la famille Bourji. Depuis toujours, tous les membres de la famille ont pris l'habitude d'aller dans les vastes espaces de verdure, chargés de divers plats et sucreries préparés spécialement pour célébrer cet événement. Cette festivité déroule durant les 3 premiers vendredis du mois de mars. En ce jour exceptionnel, les jeunes enfants sont particulièrement mis à l'honneur. De nombreux espaces d'expression sont mis à leur disposition. Certains laissent libre cours à leur imagination qui s'exprime à l'aide de pinceaux, peut-être de futurs prodiges, alors que d'autres étalent leur agilité et leur joie en esquissant des pas de danse sous les airs de la Zorna. C'est ainsi que se décline le printemps à Burj Bouarerij. Tout est réjouissance et enthousiasme. La joie et l'allégresse se dessinent sur tous les visages. Ces instants représentent une opportunité de rencontre et de retrouvailles et également l'occasion d'apprécier et d'admirer la beauté d'une terre généreuse et riche. إلى اللغة العربية في الربيع في البرج يعطى أهمية خاصة فريدة من نوعها، ففي كل سنة ينظم السكان احتفالات تسمى محليا شو الربيع، وهو مهدى خصيصا ولا يبدو تبدأ هذه الاحتفالات خصيصا بدخول الربيع. وأول مؤشر لهذه الحفلة أن الأمهات ولا العائلات تحضر بعض الأطباق التقليدية التي تظهر من عادات والتقاليد المحلية. هذه العادة الطبخية تتمثل في المبرجة، أو هناك من يسميها أيضا البراج، وهي راسخة في الأعماق وتستمد جذورها من العادات القديمة التي تخلدها طبعا العائلات البرجية. منذ هذا اليوم كل أعضاء الأسرة اعتادوا الذهاب إلى المساحات الشاسعة الخضراء وهم محملين بأطباق مختلفة وحلويات محضرة خصيصا لهذا الحدث. هذه الاحتفالية تكون خلال 3 جمعات الأولى من شهر مارس. في هذا اليوم الاستثنائي يشرف الأطفال الصغار وتخصص لهم مساحات كبيرة أو توضع تحت تصرفهم مساحات كبيرة، والبعض يعبر عنها بانسجام فرشاة الرسم. ربما هؤلاء سيكونون في المستقبل عظماء. والبعض الآخر طبعا يعبرون عن فرحتهم بخطوات من الرقص على أنغام الزرنة، وكل شيء مليء بالابتهاج والفرحة والبهجة. وترسم الفرحة
على كل الوجوه. Ces instants représentent هذه اللحظات تمثل ولا تعطيهم فرصة de rencontre للقاء et de retrouvailles. يعني تمثل لهم فرصة للقاء بعد طول غياب. وأيضا هي فرصة pour admirer et apprécier la beauté d'une terre généreuse et riche. يعني وهي أيضا فرصة للإعجاب والاستمتاع بجمال هذه الأرض السخية والغنية. نشوفوا la première écoute مع الأسئلة. Alors coche la bonne réponse. Il s'agit de quelle fête s'agit-il? Il s'agit de la fête du printemps. من الأحسن نشوفوا الأسئلة في الكتاب. عندنا de quel événement s'agit-il؟ عن أي حدث يتحدث النص؟ اسكو يتحدث عن لا فيت دو يناير ولا لا فيت دو العيد ولا لا فيت دو printemps ولا لا فيت دو l'Ashura. Donc la bonne réponse il s'agit de la fête du printemps, الاحتفال بالربيع. Deuxième question, cet événement se déroule هذا الحدث يحدث في برج بوعريريج برج باجي مختار أو برج بوعريريج أو برج منايل أو برج الكيفان. La bonne réponse, cet événement se déroule à برج بوعريريج. السؤال الثاني troisième question. Dans ce document, le premier signe annonciateur de cette fête est يعني أول مؤشر يظهر هذه الاحتفالية هل هو les premières lueurs du soleil ou la préparation d'un plat traditionnel ou les promenades dans la nature? La bonne réponse, dans ce document, le premier signe annonciateur de cette fête est la préparation d'un plat traditionnel. أول مؤشر هو تحضير الطبق التقليدي. Deuxième écoute. Comment nomme-t-on la fête du printemps dans cette région d'Algérie? كيف نسمي هذا الاحتفال بالربيع في هذه المنطقة يعني منطقة برج بوعريريج. Alors, on nomme la fête du printemps dans cette région d'Algérie شو الربيع. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux et justifie ta réponse. أجب بصحيح أو خطأ وعلل إجابتك. La fête est réservée uniquement aux adultes. الحفلة مخصصة فقط للبالغين. C'est faux. شفنا في النص باللي tous les membres de la famille y participent. يعني كل أفراد العائلة يحضروا في هذا الاحتفال. Deuxième question. La fête est célébrée le premier vendredi du mois de mars. الحفلة ولا شو الربيع هذه يحتفل بها في أول جمعة من شهر مارس. هنا c'est faux. قلنا les 3 premiers vendredis du mois de mars. هذا يعني 3 جمعات الأولى من شهر مارس. Troisième phrase, la fête du printemps est une fête traditionnelle. الاحتفال بالربيع هي عادة هي حفلة تقليدية. Oui, c'est vrai. هنا ما كانش la justification. Troisième écoute. Pour quelle raison la population de Bourj attend-elle avec impatience la fête du printemps? ما هي الأسباب التي تجعل سكان برج بوعريريج ينتظرون هذا الاحتفال بفارغ الصبر؟ Alors, الجواب نقولوا la population de Bourj Bouarerij attend avec impatience la fête du printemps car elle représente une opportunité de rencontre et de retrouvailles et également une occasion d'admirer et d'apprécier la beauté d'une terre généreuse et riche. Deuxième question. Quels mots et expressions traduisent la joie des habitants de برج بوعريريج؟ هناك بعض الكلمات وأيضا التعابير التي
توضح فرحة سكان برج بوعريريج. ما هي هذه التعابير أو الكلمات؟ عندنا لي مو، عندنا لاليغريس الغبطة، لا جوا الفرح، لونتوزياسم الحماس، لا ريجويسونس الفرح أو البهجة. عندنا تاني بعض الجمل تعبر عن الفرحة، مثلا بعض الأطفال d'autres étalent leur joie et leur agilité en esquissant de pas de danse sous les airs de la Zorna. عندنا تاني certains laissent libre cours à leur imagination qui s'exprime à l'aide de pinceaux, etc. نروحوا دركا للسؤال الأخير récapitulons. هنا قال لك raconte brièvement avec tes propres mots comment se déroule la fête du printemps برج بوعريريج. هنا فقط للمساعدة تقدروا تستعملوا الأسئلة اللي موالفين نطرحوها، يعني كي، كوا، أو، كومون. نجاوبوا على الأسئلة هذه طبعا من خلال القصة اللي استمعنا إليها. Alors كي نقولوا مثلا لي فامي بورجي، كوا واش بيهم واش يديروا، durant ولا quand قبل quand durant les 3 premiers vendredis de mars les familles bourgi واش يديروا célèbrent la fête du printemps، يحتفلوا بحفلة الربيع. وين او à la campagne في الريف، يعني في المناطق الخضراء ولا dans des espaces verts. من بعد واش يديروا comment ils célèbrent cette fête. Donc ils préparent des plats traditionnels et des dates fourrées et des galettes fourrées de dattes، يعني كسرة محشية بالتمر اللي هي المبرجة لا البراج. Pourquoi ils profitent comment ils profitent des espaces verts et parce qu'ils rencontrent, là c'est une occasion de rencontrer leurs amis, leurs voisins, leurs proches, etc. C'est comme un exemple. نخلي لكم الإجابات. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.